سلام تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن انت ملكتي اقدست معبالتات ساعات انهم نختكاتولنا بخبرنا عدمكم علينا حزي ناب زرزره مكنبل تجري برأس تلاقيبن استولد حصانات بحكمنا كفلاليا مخانن تحبيروا لهم وهبتون هيابن استسميها قد مخلت عامتها بكتم خصوم برأسن تلاقيبن استولد مناتو عشلاتها بزمز صومنا بأمريكا حكمنا ومطبحتي كفلاليا مخانن تحبيروا لهم اتن مناتو نوار حاب موكز هوسبيتال يونيفرسيتي خصوم كتتلن حكمنا نهجبر لنا بصنحو صاب تلفزيون تجري تملاخيتو لهم ودحري دما اب اخصومنا بمقله تسغاغرن اب حدن حصانات زحب حبتكال جبرسناي كم صنحن بمغبار زحش حكمنا نخرخبات صعرتات ككاد صنحيهم قدم 10 حدوار حبيلو بروفيسور مولجيتا جبر እግዚአብሔር ዝተባለ ቅዱስ ምስ ካልኦት በመትሕባር ዝገበርዎ ጻዕሪና በአሜሪካ ኸይደን ክሕከማ ዝኽላሉ ዕድል ተፈጢሩለና አላው ኣብ አሜሪካ ዝተፈላለዩ ሕክምናው መጥባሕቲ ከም ዝተገበረለን ዘመልከተ ሓበሬታም ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ናይቲ ናይ መወዳእታ ዝተላገበር ሰን ዝፈላለየሉ መጥባሕቲ ክግበረለን ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ከም ዝበሎ ድማ ህያብን ወህብቶን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ይርከባ ኣብ ዝመጽእ መጋቢት 2 ዓመት ልደተን ከኽብራ እንደማይሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ተኾነበት ተመሳሳሊ ተበጣቢቀን ዝተወልዳ ማናቱ ኤርትራውያን ህፃናት ኣብ ንግስት ስዑድ ዓረብ ብዝተገብረለን መጥባሕቲ ተፈላለየን እተን ኣስማን ሱማያን ዝተሰማያ ህፃናት ንምፍላይ ለ15 ሰዓታት ዝወሰደ ዕውት መጥባሕቲ ከም ዝተገብረለን ሰብ መዝጥዕና ስዑድ ዓረብ ፍሉይጦም እዮም እተን ህፃናት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባ እውን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ዝሓበር ኮይኑ 36 ኪላታት ን15 ሰዓታት ፈርቃን ዘካየድዎ ዝተራቀቀን ከቢድን መጥባሕቲ ብርሰን ዝተላግባ ማናቱ ደቅና بعوض تزازي من نيبل اتي امباسي اسمان سوميانا بفلم 2023 اب كرن دحر مولادن بحجز منجس سعود عرب نمطبحتي اب مودات عمتنا برياد كم زخدا يذكر تنماناتو نابتي اب ماخل حكمنا نغوس عبد العزيز زركب كفل صنع كن فولي هوسبيتال هصانات تسغاغيرن كبل مينستر غودات عن حلوات هاجر اب اكسو حبريتاون تقشنيريوم بمطبحت كفلالو يزخولو انتخوينهم كلتا عمت مسمولو طراي مطبحت غبرلهم كم زخل دما كيلاتات يገልጹም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ መስሓብ ድማ ብዘተነ መፍታሕ ዘይተሐለጽ ዓር ከም ዘድለ ተገሊጾም ትግራይ መበል 51 ዓመት ምጅማር ዕጥቃው ቃል ሰዓሰት ሓድለካቲት ኣብ ተኽብረሉ ዘላ እዋን እቲ ዝኽሪ ካብ ሕሉፍ መስዋዕቲ ተማሂሩ ንመጻኢ ዘንፍት ዘነጽርን ክኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዝሃብ ወሪቶ ህላወን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዘይተለዋወጠ ዕማም ምዃኑ እውን መልኪቶም እዮም እዚ ንምፍጻም ድማ ዘብ ሰዓት እዚ ብዘተ ዝመጽእ ፖለቲካዊ ሓድነት ኣማራጭ ዘይብሉ ስጉምት مخواني قلت اللهم وعلي بريتوريا كم وداتا زي كونس نتي عبر على تجري تمسريتو زنبر كيدا نسبته استراتيجيكا ومقيره خوينو يكون مبرتو علم ملؤ بملؤ زي متغوارو نمكر حزب زنا وحن مصاي بوليتيكا وكونتات تجري دما عب طرطارن زودقن غير وايوم اب ساعات زي زعبي سغات تي كاب وصا زمص متقعت راي زي كونس نتخبيد واغا زترخب عوتاتا بحدغا زودق زلو شطاو مكفال مخاني تملكيتوم اب زحلفو 3 عامات سراي مكفال بوليتيكا وتواصل تجري نتداغم هنصت كم زدنا ጉዮ ክግለጽ እንከሎ ታሪኽ ከም ዘምህሮ ድማ ትግራይ ክትሰግሮ ዝኽኣለት ሓድነት ምዝህልዋ ጥራዩ እቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ድማ በኃይለ ጽዋር ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ስምምዕን ኩሉ ሓቋፍ ዘተን ትካላው ተቀባልነት ከረጋገጽ ከም ዝግባዩ ዘገንዘብ እዚ ከም ዚልን ከሎ ኣብ ከባቢ ሰሜን ሸዋ ዝተራየ ምንቅሳስ ዕጥዋቱን ንብዙሓት ይዝራረባሎም ካብ ርእስ ከተማ አዲስ አበባ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብን ሱሉልታ ኣዝያ ቀረባ ዝኾነትን ሙሉ ከተማ ኣብ ሶሙን ዝያብ ከቢድ ናይ ጸጥታ ስጋኣት ጋጢምዋ እዮም ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ደምቢዶሎ ኣብ ዘምርሕሉ ዝነበሩ እዋን ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ከተማ ሓዲሮም ከም ዝወጹ ተገሊጹም በትዕለትቲ ድማ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ዕጡቋት 4 ባንክታት ዘሪፎም ከም ዝሓደሩ ነበርቲ ገልጾም ብዛዕባ እዚ ዝተፈጸመ ሰርቅ ባንክታት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዝወሃብ ዘሎ ኮይኖም ሰራዊት ሓርኖት ኦሮሞ በቲ ዝወጽ ሓበሬታ መሰረት ሰራዊቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ስርቅን ውራን ተግባራት ከም ዘይዋፈር ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሖም እዚ ፍጻመ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጎንጽን ድሕነት ትካላት ፋይናንስ ናብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ ዘመልክት ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቋት ሓይልታትን ዘሎ ናይ ሓበሬታ ኩናት ዘቃልሕ ምዃኑ እውን ተዓዘብቲ ይገልጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግድኡ ኣብ አዲስ አበባ ዘካየዱ ዘሎ ህጹጽ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ብልጽግና ኣብ ውሳነታቱ ኣብ ዙርያ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባን ካልኦት ከባቢታትን ዝረኣዩ ዘሎ ምንቅስቓስ ዕጡቋት ንምዕጋት ክብል ዝኾነ ዓይነት ስጋት ንኸይፍጠርን ሰራዊቱ ምክልኻል ኣብ ዝለዓለ ድልውነት ንኽህልዩ ኣዚዞም ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ዝተራእዩ ምንቅስቓሳት ንምቁፅጻር ሓይልታት ኣየር ብመንገዲ ድሮን ተኸታተልቲ ናይ ምክልኻል ደብዳብ ክገብሩን መምርሒ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት
ክልዓሉ ዝኽእሉ ህዝባዊ ተቃውሞታት ምምካን ሓይል ጸጥታ ካብ ሕጅድ ላይ ምድላዋት ንኽገብሩ ትእዛዝ ምሃቡ ይተሓቢሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ካብ ዝሓለፉ ሰሙናት ጀሚሩ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ጸለምቲ ከምኡውን ኣብ መጋለና በዓላን ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ምክልኻል ምልሻ ኣምሓራን ከምኡውን ዕጡዋት ሓራ መሬትን ከም ዝተዋግኡ ዝዝከር እዮም ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ክባላሕ ዝጸንሐ ናይ ቃላት ኩናትን ምትኹታኹን እናገደደ ከም ዝመጸን ኣብዚ ናይ ሕዚ ጎንፂ ድማ ኤርትራ ተሳቲፋ ዝብል ግምጋም ዝሓዘ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ረዚን ትሕሶ ዘሎ ደብዳቤ መጽሓፉ ስዒቡ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ኤርትራ ወንተኾነ ብኣንፈት ትግራይን ከምኡውን ዓፋርን ካልኦት ቦታታትን ብሰፊሕ የግዕዝ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኦም حبريتنا يقتل اللهم نحن سعود عربن إمارات عربن إثيوبيا إيرتران حوشون غرنا أفريقيا ناب عودو كي يغيروا عبي سقات فتيروم حب ما خلاي مبرا كم جيوبوليتيكا ومن حنحتز الرئيس اللو حيلتا بقرنا أفريقيا بوليتيكا ودبلوماسيا ونتهدرون لوط السلالفتات يسعب اللهم حقرات الزوبانة تقونتي مسؤولة تحيز مسؤول لوطين نمقدام بخمي كم زحز أون كالسلاسلا دري خوانا اللهم منقو سعود عربن حورات إمارات عربن زغط الزلوطري كم إثيوبيا إيرترا سوماليا سودان جيبوتين كينان زام مسلا حقرات ندخونتات كتك كمال ويدما نزمت لوطن ممكاس عرتات يقبر بزلو على الوان إسرائيل نتانت أنا تزوجت سوماليان ذهبت حندبتها وفلوت ما أبت زوبات صلوا التسفح زلا تركي حجرات أمرات تكريا ونجيرون اللهم حبرا وربح كم زلون استرد سعود عرب تركن جبسن مس علامات إمارات إسرائيل زجاج أخوين تراين اللهم كل حجرات كرنا أفريقيا دمان أبو حدا وجنت تجيء مهلام بنصور ذا بزجلت على زلا أوان قال يوم دما ولا كنا حد شنا خنتزم بل بتنقع بمخاد إثيوبيا كاب إمارات عرب سعود عرب بوجع مرقت يا كي تفلت نقاق كان تجبرتنا يقربا محزاز خنت أبو دابو كوينا جنت قصل علام صبصابات مع خنات زينا كما زحبروا حبرات إمارات عرب نتي مصر والسودان وجاء زلوا دعم الشريعة واركت وقار طلاب صنحت مسمرات سوماليا مبرقة وليبيان مثلا خلات كجات ما صنحيهم إمارات ما أسوار نفتم عطوات مسجارة بإثيوبيا زيادة خط مركز كم زجبرات صبصابات حبرهم مع خنزينا رويترز ونبذ حلف سومنا بإثيوبيا بحبرات إمارات عرب زموال مشتروا معسكر وتهدروا تعليم دعم الشريعة بكل بنشانغول جمز كم زهانت تقلت أبو سونيريوم تتأبصاب مسوس ما دحر هيدة معلتات بعلم زي مرخب بوزهان إثيوبيا فقاد نايتهم أبو على حبرة أفريقيا خطب زنبرم قادتنياتات رويترز فقاد سريزيوم برات إمارات عرب معسكر دعم السريع أبو إثيوبيا ولا مقبرنا بكونات حد السودان إدام إطوان زغرب اللاكسي بالتدقاء قامنة إيجاتيا إثيوبيا وندعم السريع حاجز تقبر اللازم الكسي بسبب سلطان السودان قريب لانيرو من قسو إثيوبيا قنم عطوات دعم السريع مشارختهم من كابها قرو تبقشهم ناب جزات البحر الأزرق نزركب وحيلتا سراو السودان متقعت كفنو مفقادا كسيسوم جعمل سريع أبتوبنا يدوبات إثيوبيا زركبو خابتا السودان زي كايدو متقعتنا وسخ ممصون زخص زراغود مخانو ون زقلطو لهم سعود عرب جنا إثيوبيا نبدنبا أن ممصات تقبرو زلا صعري قارصتن أبز حلف سومن 11 لكاتي 2026 منستر قدات وصا سعود عرب لول فيسن بن فرحنا بديسا بمخاد مسقدماي منستر أبي أحمد تزراري بنيريوم اتي وصيتاو تبايلو تገልጸ ዝርብ ድሕሪተ ብሪያድ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ ዝሰዓበ ኮይኑ ብ17 ለካቲት ድማ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ወጋዓዊ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እቲ ናይ ፕሬዝዳንት ዑደት ድማ ኢትዮጵያ ናብ ኢሚራት እስራኤልን ዝያዳ ከይትጽጋዕ ዝግበር ፈተነ ተባሂሉ ይውቀስ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ፍልጦ መርገፂያ ብንጹር እኳ እንተዘይተገለጸ ይኹን እምበር ከም ኣምሳያ ኣስምምዕ ወደብ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ምስ ሃርጌሳ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ እስራኤልን ሶማሊላንድ ክትጽጋዕ ተኽእሎታት ኣሎም ኢትዮጵያ ፍደግ ባህር ክልዋ ብምድላይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ወጥሪ ከጋድድ ውን ገይርወዮም እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ስለ ዘስዓበላ ውን እቲ ጉዳይ ኣብ ምድፋእ ሰገጥ ክትብል ተቐሲባ በቲ ስምምዕ መሰረት ድማ ተፈሓፊሐን ዝነበራ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ብመንጎ ቱርኪ ኣብ አንካራ ስምምዕ እኳ እንተፈጸማ መቃዲሾን አዲስ አበባን ኣብ ቅድመ ኩነት ኣፍ ደገ ባህር ናብ ዘተ ከም ዝኣትዋ ይንገር እዚ ሃንደበታዊ ስጉምቲ እስራኤል እዚ ንኢትዮጵያ ዝያዳ ኣማራፅታት ዝሃባ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ኣማራፅ ኣፍ ደገ ባህሪ ካብ ሶማሊያ ገጢምዋ ኣሎ ወይ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዳግማይ ከተበራብሮ ገይርዋ ኣሎም እንተኾነ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዘለዎ ኣማራፅታት ክፉት ክትገብሮ ዝመረፀት ኮይና ኢትዮጵያ ምስ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክትልሕልሕ ፀንሐት ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ጥቡቕ ርክብ ክትገብር ኣስመራ ድማ ምስ ካልእ ወገን ክትሰለፍ ዝገበራ ኮይኑ ኤርትራ ነዚ ሕርያ ዝወሰደት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ መንጎን ፀንሐ ዝምድና ቅድሚ ምኽራር እዩ ዝውሳነት ትወስድ ዘላ
ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ኩናት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝተሰጋገረ ተገሊጹ ኣብቲ ንልዕሊ 4 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዝሰሙን እዚ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ለውጢ እውን ተራእዩሎም ሩስያ ምብራቃዊ ግንባር ዩክሬን ሓድሽ ሰፊሕ ናይ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ክትወስድ እንከላ ዩክሬን ድማ ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝረኸበቶ ሓድሽ ማዕበለ ጾራት ተጠቒማ ብውሽጢ መሬት ሩስያ በርከት ዝበሉ ወተሃደራውያን ትካላት ከተጥቅዕ ጀሚራ ኣላ ዝኾነታት እዚ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገር ይኽእል ዝብል ስጋት ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ፈጢሮም ዘሎ እዋን ውድብ ሕብራት መንግስታት ድማ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ዓለም ዋጋ ነዳድን ምግብን ዘጋጥም ዘሎ ወሰኻን ብዝምልከት መተሓሳሰብ ኣውፅኢሎም ብፍላይ ድማ ብማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዋ ሃገራት ካብ ክልቲአን ሃገራት ዝመጽእ ዝነበረ ስርናይን ድኹዕን ብምቁራጹ ከቢድ ናይ ቁጠባ ጸቕጢ ይበጽሐን ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ብዘተን ዲፕሎማስን መንገድን ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝግባእ እውን መራሕቲ ዓለም ይጽውዑ ኣብ ቬኔዙዌላ ብኣማይ ዝግመቱ ሱራት ክፍትሑ ምዃኖም ጸብጻብ ኣልጀዚራ ተመላኺቱሎም ንቬኔዙዌላ ብግዜያዊ ትመርሕ ዘላ ዴልሲ ሮድሪጌዝ ነቲ ንሱራት ዘፍትሕ መስርሕ ሕጊ ምሕረት ክታማን ቢራትሉላም እቲ ሓድሽ ሕግብቲ ሃገር ንዘሎ ብሰንኪ ኣድመ ምስታፎምን ብምኽንያት ፖለቲካ ተኣሲሮም ዝርከቡ ምሕረት ዘውህብ ምዃኑ ሓበሬታ ተመልኪቱሎም ኣብ ቬኔዙዌላ በርከት ዝበሉ ሱራት ሕልና ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ተግባር ክውዕል ክታም ተነቢሩ ዘሎ ሕጊ ነጥበ መቐይሮ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ ኤርትራ ብልዕሊ 300 ዝኾነ ኣብያተ ማእሰርቲ ብፖለቲካዊ እምነቶም ብጥርጣረን ዝተኣስሩ ብኣሽሓት ሱራት ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ብግዱ ንልዕሊ 300 ዝኾነ ኣብያተ ማእሰርቲ ብፖለቲካዊ እምነቶም ብጥርጣረን ዝተኣስሩ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሱራት ከም ዘለው ዝፍለጥ እዮም እዚኦም ከመዓዝዮም ዝፍትሑ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ምሩኻት ሰራዊት ደርጊ ይኹን ኣብ ገለ ተጋሩ ሱራት ነበር ምሕረት ከም ዝገበረ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2025 ድማ ንገለ ውሑዳት ኤርትራውያን ብሰረቶም ንዓመታት ተኣሲሮም ጸንሑ ክፍትሑ ተራእዩ ነይሩ እዮም እንተኾነ ምሕረት ዘይኮነ ነቲ ዘይወዓል ወገበን ከምውህብ ብምውሳድ ኣብ ቤት ፍርዲ ከየቕረበ ብሓይልታት ጸጥታ ተጋጊና ኢና ኢሎም ክፈርዶሙ ብምግባር መጠንቀቕታ ብምሃብ ክወፁ ድሕር ምግባር እቲ መስርሕ ክቕጽሎ ይትራእየን እዚ ድማ ንስምዒት ህዝቢ ንምድማዝን ንፖለቲካዊ ትርፊ ብምሕሳብን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጥምት ክወሃቦን እንተዘይኮይኑ ነቶም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ እስራት ኣሽምባይ ምሕረት ክገብረሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ዝግብኦም ብይን ተዝህቦም ዝኾነ ሕልና ዘሎ ኤርትራዊ ሓንጎፋ ኢሉ ከም ዝቕበሎ እምነት ብዙሓት እዮም እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ ብህውከትን ዓመፅን ምስታፍ እኳ እንተዘይተረኣየ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ውዲታትን ሽርሕታትን ዝኣሰሮም ድማ ብስሩዕ ክምርመሩን መዝገብ ክኸፍተሎምን እውን ይትራእየን ዘሎም ናይዚ ሓደ ኣብነት ዝኸውን ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ካብዞም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ እስራት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝገበረ ዋላ ሓደ እንኳ የለን ስርዓት ደርግን መሰላቶምን ምሻዕብያ ይኹን ጀብሃር ክባለኩም ዝበሎም ዝተማረኹን መስርሕ ሕጊ ተኸልኪሉ ክምርምሮ ይኹን ጠበቓ ክቁጸሩ ብምኽባር ሰሎምን ክብርታቶምን ሓልዮም ክከራኸሩ ይገብር ምንባሩ ብምዝኽኻር ደርግ ካብ ስርዓት ግደፍ ይሓይሽ ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ውሑዳት ኣይኮኑን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን እንተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ኸንቢትና ኣለና ብዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት እንራኸብ ክኸውን ይውሰኽሰና ይንምነየልኩም